খরকসা বরং নিলাংমা আবো যতন সাইমানে হাসতেন করর কাজে এই প্রোগ্রাম রং जों হহম দদম কাপড় যতন পালাইলাইবেন আবশ্য কাজে जों दिनै जों अम्पित दिप्रामथा বিভিন্ন উইংস दङ YTF DWF DCF যতন খাকুফोरनि बिथिं जों पालायना थां दङ এবং पालाय दङ काजे आनसे सिगां सानाय दिनै बरमोना MDC साखा जे दिनै बाङै गाहामफाय दङ এবং जुलाइ मासनि बिथिङाव কোনো না কোনো একটা गुड निउज फाय दङ नासिंगि साबुतो बुखा दिनै हाबु बाग्रान दङ हायसे এবং हाबु बाग्रानि जातीय अग्निमानि बिथिंजों जों थानसाखलाय जाजाग আর এই থানসানি বিশিতে जों जेने मानथाय सबथाय अधिकार आबसं माननाय आबसं बुखाव फैदोसाव काजे सामुं तांलायना थाङो किसा मिसा केसे केरें हाय केबा फेलायमानि आबो दङै मानु सराय सराय साखान सासे साना যদি नों बुल खाय दं खांका बुल सिकार खायदि माप दङ बियाबा बुल गलायसाने बुल सिकार खाया खांका साधारण बरक सिमि माप खाया आबोया ईश्वर सन माप खायला आइसि काजे जों थानसा दंनाय जों जत खरकसा हामजा गायनाय तबे आरेकटा বিষয় যেমন বিসি ইলেকশন 10 বছর লাই থাকা বিসি ইলেকশন নিয়ে ফলে প্রপারলি মানে সঠিকভাবে গাহামকে ডেভেলপমেন্ট সামগ্রক উনিয়া রমজাকিয়া এবং এই বিসি ইলেকশন বুবাগ্রানি যে সাথীয়কমানি সুপ্রিম কোর্ট তিনি বিচার নাইবেনি বাঙানি তিনি সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের উচ্চ আদালত তিনি বিসি ইলেকশন খাইনা বাঙানি মাগো শিক্ষা